समाधान करिब राजेश्वर। सेनापति अन्ना तिवारी तमारा कथा कहिबार सीमा टोपी जाउछ। तमारा मन रखिबा उचित जे जोता सुवर्ण रे तेरी मध्य तारी स्थान पाद तले तमे एमिति प्रस्ताव दपाई साहस कले केमिति? ओहो महाराज आदर्श सामंत राय, तुम्हें मध्य भूली जाउछ जे एई सेनापति अन्ना तिवारी होउची गोटाए विशाल विषधर नाग सर्प। वाचक प्राय 25 वर्ष बीती गला। एई नाग सर्पटा तम परिवार कहा कहा को चोट मारी चलीची, सही कथा भी तमको जना नहीं। अरे तमे कर भावुच से दिन तम बड़ भाईटा को तमे निज हाथ रे हत्या करिथिल? नाई, से दिन तम बड़ भाई को हत्या करिथिले मो। आउ सही हत्याकांड रे तमको फसई थिली मो। खाली सतिकी नुह, तम बड़ भाउज महाराणी स्वर्णप्रभा को आज पर्यंत बंदी करी काल कोठरी रे मरण जंत्रणा देउथिबा व्यक्ति होउची मो। ओहो आग घरे मेरी को नाटक चलछि। नाटक मोर सह बंधु करी मो पिठी रे छुरा मार करिछु। बेमान विश्वासघातक एई खणी तो मस्त के करी छेदन। ठीक अच्छे महाराज आदर्श सामंत राय, जेबे आपणक शिरा प्रशिरा रे वीर रक्त संचारित हेउथाए ताहेले पकाओ मो वस्त्र रे वस्त्र। ताहेले ठीक अछि, तो अंगरे शक्ति अछि, हेले मो सहित दरा दरा भाई। बेस मो प्रथम प्रस्तुत अछि। हे बाहु बाहु बे, आज्ञा एते समय बीती गला, राति जाई सकाळ हेला, तो मामू महांतीर देखा नहीं। अबे से कुआरे जाइची किबे? के जन आज्ञा केना जाई छंगे? हे बाहु, आज्ञा ए देख रे, जड़े वृद्धा विधवा महिलाटा आम निकटकू माड़ी आसुची। मते तो कहीं के जानी संदेह लगुची। आपनकु एइटा आम महांती मास्टर नुहंती तबे। इटा तो आम पुड़ी बेये केना इछु भलु छे ते बोलू चुरे पुता ए नाती। हां मके होचे बाती बोल। इटा मौल बेटी आसीचा पुता। मौल बेटी हे के इचगो আমার জটা পাত্র আর মই করি পুতা। আচ্ছা চিনগলি ওই চিনমিলি আর ঝিলমিলি পুতা। হয়
এ লাতি ও আজির ভাতা মিলবা বলুছিলে পুতা কিଏ କହିଲା ଗୋ আমার সরপঞ্চ আইয়া ফোন করিছিলে পুতা କେମେଲେ হ্যালো হ্যালো কিন্না হছু আজির ভাতা মিলবা গো বুড়ি বেই বেলে পুতা এ নাতি ও क्या करू पुता टेटे में न हेबार अच्छे पुता ଏ हाँ ବୁଢ଼ୀ ବେଇ ମନେ କେନେ ଗଲେ ଗୋ हाँ କେନେ ଗନି हेलो के किन बसी थी बे पुता आज भाता मिलू ते बेले ହଁ अरे इटा मका किन पटे दी चन पुता होए एतकी खरार बेले बुआ ई मने मके भाता मिलू छे चिनी पारबू का पुता ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛେ देखी देख तो पुता ହଁ झिलमिली और फिर मिली ହଁ ସବୁବେଳେ ତ କହିଛୁ ନା ଗୋ होए तो का इड़कीटा बेले सेकी थीला पुता होए उआर उआर कांदू थीलु पुता ये बुआ हाँ? देखलू क्या पुता हे देख पुना ना पसी से साल बुध धरी करी साल उड़ी छे होए एतकी गरम ने भी साल उड़ी छे। ए पुता एता तो पुता ए नाती जे बुढ़ी भाई ओ आम दादी केंदा अछि তোমার দাদি এ নাতি রে তোর বুড়া দাদি তোরে নাতি ই গার কেনাল কে গাদি আসি দিলা আরু বুড়া মগর তাকে গিলি দেলা পুতারে মা चारी बजे तुई गादी जा बेलू रानी भाई खेई পুরা তিমকে কে কথা কউছু নাতি রে এ নাতি মু যাউছে না পুতা এ বুয়া मार उदे ই টুরা গুটে কিন্তিটা বুয়া এ নাতি ই ভুরসা মুড়া গুটে কে পুতা इटा एगार चोरा डंगर गो এ বুয়া দেখ চেকাসি পুতা न समाउतिला के तो के এটা তো ହେ 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 ବାହୁ आज ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁନି ମୋ ମନ କହୁଛି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମହାନ୍ତି 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 नहीं से आपण चेक करो ଠିକ ଅଛି ବେ हम बुढ़ी भी चाली नहीं पारबा ଠିକ ଅଛି ହେଲା ହେ 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 ମହାନ୍ତି ଶଳା ହରାମ ଜାଦା এ বুয়া ଶଳା ଖାଇଲା ପିଇଲା ଗେଫା ମାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଆଗବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଲୋଭ ରଖି ଏମିତି ପଛଉଛୁ କାହିଁକି ବେ ए किसारे हमें तीन जना मिसिक जाय सुना संसार को पूरा छारकार कर देछि सारे से माने समझते जानि गले सारे ଏ ମହାନ୍ତି सारे କଥାରେ ପରା ଅଛି कोण के सारे ମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି वही ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ हम मरले ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଦିଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ अजे मु जानि कर मर भी के ସେଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ आ, ତୁ ମୋ ପିଲା ଦିନର ଧୂଳି ଖେଳର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି मके क्षमा कर दियो ଆଜି ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଷମା କରିଦଉଛି ହେଲା मु तो क्षमा कर देला ଆବେ କହିଲି ପରା କ୍ଷମା କରିଦେଲି ए मते क्षमा कर देले बोली डाल के रे ए मते क्षमा कर देले ଏ ମହାନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ମହାନ୍ତି
ମୁଁ ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରିଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାରେ ମୁଁ ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ହେଇଯିବି এই কলিঙ্গ রাজ্যর মহারাজা। ମୁଁ ହେଇଯିବି କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି। ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯିବି ନଙ୍ଗଲାଗଡ଼ର ଚାପତି। কে ঘর ନଙ୍ଗଲାଗଡ଼ তোর বুয়া কর জুনাগড় হেলে বলতু নোংলাগড় বলছি এই কি সারে তাহলে ঠিক আছে পুরা শেষ করে দেওয়া। ସେନାପତି ତମେ ମୋ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପିତା ଉପରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ କଲ କେମିତି? অযোগ্য বাপর যোগ্য সন্তান তু যেতেবেলে সবু কিছু নিজ দি আখিরে দেখি সারিছু সেতেবেলে অবা ততে লুচেইলা ভগ তু কেবে সোড়া হারাম জাদা মেছড় টকা কহি পারিবু তো অসল পরিচয়টা কর। ରେ ମୂର୍ଖ ଶୁଣିପାରିବୁ ତ ପରିଚୟ ମୋର। ଯେଉଁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲୁ ସେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ। হে মহান্তি সারে মতে তো আজি বি মনে পড়ে দীর্ঘ 25 বর্ষ তলর 25 বর্ষ সেই পুরুনা কাহানি। হ্যাঁ সারে সেদিন মহারানী স্বর্ণপ্রভা কোଳରେ ଯୋଉ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟାଏ ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଇଏ ହଉଛି ମୋରି ପରମ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଉ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ପୁଅ ଆଦିତ୍ୟ। ହେ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଶୋଷ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଏ ବୋଲି ହେଲେ ଆଜି ଠିକ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି ସାରେ ପାଣିଟା ଆପେ ଆପେ ଶୋଷ ପାଖକୁ ତାହା ତ ସମୟ କହିବ କିଏ ଶୋଷ ଆଉ କିଏ ପାଣି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ। ଓ ତମାନେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏଡ଼େଟେ ବକଟେ ଛୁଆ ପୁଣି ଅନ୍ନା ତିବାରୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ। ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଆମେ ଶୁଣବେ ତମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଦିଟା ଜାଁଳା ବାଘ ମୋର ଦିଟା ପରମାଣୁ ବୋମା ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାହୁବଳୀଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିକି ଦେଖ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ହେ ମହାନ୍ତି ସାରେ ଦେଖୁଛ କଣ ବେ ହଁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଟୋକାଟାକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାର ଏମିତି ସଲିଡ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ମାର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ସଲିଡ୍ ଜାଗାରେ ମାରୁଥିଲି ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଯେମିତିକି ତା ବୋପା ହଜା 14 ପୁରୁଷ କେହି ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସାରେ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବାଜି ଯାଇପାରେ। नहीं से नमस्कार ए मूर्ख ताले ठीक अछि देखिबा कार के तो शक्ति अछि तेबे ठीक अछि। हां उठा अस्त्र। अस्त्र उठा भी ना के हां हाजी तो मृत्यु सुनिश्चित रे बाप। ए बे क्या बेला तम मूत्र ए बड़ा जा ए कोन कहला मुती ए बात करते कोई नहीं जानबा लोग नहीं कोई निश्चय मरिबो। ए बड़े जा मते रिगानी कर खंडा बेट तार मुड़ के काटी देबी
ପିଲା କେ ତିନ ଖଣ୍ଡା ବେଟରେ ପୁଅ ଶାଢ଼ୀ ବେଟୁଛେ ହଁ ଦେଖ ହଁ ଖୋଜ ପୁରା କାଟି ଦେବି কুকুন্দা এক হট যা ভোগ বাপ দেখুন খরবুজা বিকি চুকি এ বুয়া নমস্কার হয় লোকে যা তোর সনে পচে লাগবি আরে কুকুর পুজ এ দে আ আ আ টোটি কে হ্যাঁ আ पुजारी मोर पार्टी के बजा ମହାନ୍ତି ସାର୍ ଆରେ କାହିଁକି ମିଛଟାରେ ତା ଉପରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିକି ଦାଉ ସାଜୁଚୁବେ এটা পদ্ম ফুল ধরিছে এটা পদ্ম ফুল ধরিছে তোমার একটা ফুটি থিলা সলাই মুরসা রুসে মুরসা পুরা ফুটলা পুরা পিটি লউছে ହେ ମହାନ୍ତି হ্যাঁ ସେ ହଉଛି ଏଡ଼େଟେ ବକଟେ ଛୁଆଟାଏ ରେ ତାରି ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଏ ଯାଏ କିଛି ବି ହେଇନି ହେଲା ইড়কিটা ছুয়া গরস পিউছে কি আমুল পিউছে ହେ ମହାନ୍ତି আরে তোতে কেমিতি বুঝেইবি রে কাটা বুঝাবু তো বুঝা নিলে গেড়া খসরে দিবি যেতে যাহা হেলে বি হ্যাঁ স্নেহ সম্পর্করে হ্যাঁ সে হଉଛି তো ভଣଜା হ্যাঁ ଆଉ ତୁ ହଉଛୁ ତା ମାମୁଁ মামু
अरे ताकू क्षमा कर दबारे ओ बेरे छोट लोग भूल काम करे ताके क्षमा कर देवा उचित। अब समझ में आया क्या? वाह एबे क्रिस का गाना सुनेगा क्या बोलबो? अरे कुकुर ओ मुई नहीं से तारा ठीक अछि। ए भणजा अरे तार गेड़ा भी छिड़ी जी छी बुआ तानी भार करे ना केबे नहीं आसे ना तोमर गांव के। ए भणजा आसे तो क्षमा कर देबी आसे हाँ आसे इटा हिंदी ने ज्वार कर इटा हिंदी ने ज्वार करवाड़ का ए बड़मा ए लाज करनी इटा हिंदी ने ज्वार करवाड़ का बोलसन? अरे लाज करनी अरे पाठ पढ़ी जा पलस टू कौन हिंदी ने ज्वार करवाटा है तुम क्या कहते ना गो क्याटा गोड़ बैठो ए बड़े जा आसे गोड़ बैठे हाँ आसे हाँ नहीं ता चाली नहीं किच असुविधा नहीं टेटा में ना करी हाँ आसे आसे हाँ এটা छिड़ी जी से हाँ गोड़ बैठे आशीर्वाद दूंगा गोड़ बैठे किसने नानी ना हाँ गोड़ बैठे हाँ आशीर्वाद हाँ गोड़ बैठे हाँ पूरा खतरा हिंदी जानी चु नानी हाँ ओके गोड़ बैठे हाँ हाँ गोड़ बैठे आशीर्वाद मोर बुआर दिन अंता गोड़ बैठे नहीं देखी थी बुआ ई मोर नानी गोड़ बैठे बोलता और गोड़ बैठती दत्ता नहीं बोलन जा क्षमा कर दे सारे एबे गुड़ा गुड़ी चढ़ो चढ़ी आसु हे बहुत सारे আজি সর্বপ্রথমে हाँ মহেশ্বর আদিত্য को শেষ করে দেবী মহৎ ताला ठीक আছে सारे रुक जा अन्ना तिवारी नहीं तो तेरी लड़की को टिक टिक करी हणी देवी। चिहे तू कहीं मो झी अंजलि देहरे वस्त्र उठाइचु मो माँ अंजलि को छाड़ी कहूँ मो झी अंजलि मो किसी भी अनिष्ट हेबाक देविनी मो माँ को छाड़ी दे कहूँ मो माँ को छाड़ी देवे छणी देवी बे पहले मनंग बंधन मुक्त कर। हे बाहू हे महांती सारे हाटा करी देखुच कौन बे खोलबे खोलबे खोली दियो बे ए भणजा चाल खुली दबा शीघ्र पेट खुल हवाटा खुर रे ससुर ओ पेट ছি পিতা ছি এই খল প্রকৃতি করি এই ধন সম্পত্তি অর্জন করিছ এটা কাহা পাই ছি মতে আপনাଙ୍କୁ বাপা ডাকিবাকু নিজକୁ নিজে ঘৃণা লাগুଛି ঘৃণা। अन्ना तिवारी एते सुंदर सुना संसार को चुना करी दई तू किछि धन संपत्ति टंका अर्जन करिछु हेले कह आउ तो पाइलु काणा तो पाइलु काणा हाँ हाँ भाई तो पाइलु काणा हाँ हाँ भाई तो पाइलु काणा तबे बड़े समझते चुप जा अरे तबे बने कौन भावुच जीवन रे मु एका अन्याय करिछि आजिर कली जुगरे जहा पाखरे धन संपत्ति टंका नहीं ता पाखरे
मान सम्मान प्रतिष्ठता बोली किछि भी नहीं टंका रूपी राहुटा मते एमिति ग्रास करिथिला जे मो पालटी गली मनीषरू अमनीष मो टंका कमेबा निशारे जो सपन देखुथिली मो देखुथिबा सपन मो पाई हेई गला सतठू सपन अनेक दूरा हे माँ अंजलि तू ठीक कहिचुलो माँ तू ठीक समय रे मो आखि दिटा खोली देइचुलो माँ मो मानुची मो बुझुचिले माँ मो जो पाप करिची मो पापर प्रायश्चित नहीं रे माँ हेले एदिकिटी मने रख रे माँ मो जीवन काल भितर मु जेते सबु अन्याय करिची से सबु एई हरामजादा महांतीर कथारे पड़िकी करिची जाऊचु कुआरे बे कुकुर तोरी पाई मु फलटी गली मड़ी सड़ु मनीष तोरी पाई हेई गली मु गोटाए जल्लाद छाड़ीबिनी में तते आज तते मु मारु मारु जीवन रु शेष करी देवी रे महते सतरे दर्शक बंधु मु जने एमिति जघन्य अपराधी मनीषटाए जहाकू निज जन्म कला झियो कहूची बापा तुमको बाप बोली डाकी बाकू मते घृणा लगुची हे माँ अंजलि मु ते कथा दौची लो माँ मु करिथिबा पापर मु निश्चय प्रायश्चित करिमि हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ हे प्रभु कालिया शांत मोर तो भूल हो जाइछि प्रभु मते क्षमा करी दिया एमिति भूल काली मु जहार क्षमा नाही एमिति पाप काली मु जार प्रायश्चित नाही एमिति भूल काली मु जहार क्षमा नाही एमिति पाप काली मु जार प्रायश्चित नाही बाजिला रे बंसी बुड़िला रे बेड़ा डाकुची गोसाई डाकिला रे काला सेति पाई आज करूची शपथ करिबिनी केबे बाबा बेटा पिता पुत्र सिद्धार्थ देखंतु वर्तमान तो
আমার মুখ্য দুইটি শত্রুঙ্কর বিনাশ হয়েছে ହଁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସେଇ ମହାନ୍ତି ମଉସାଙ୍କ ଭଣଜା ବାହୁବଳି। ଏଥର ଆପଣ ଦୁହେଁ ତାର ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ପୁତ୍ର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ବାହୁ ମରିଗଲ, ହେଲେ ମୃତଦେହ କେବେ କଥା କହେନି, ଆତ୍ମା କହୁଛି। ହଉ ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ନା ତମ ଆତ୍ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ? ଯିବି। ସାଙ୍ଗ ହଁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଠିକ ସେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବ। ହଁ ସେଦିନ ମତେ କିଏ ମଦୁଆ କଲା? ସେଦିନ ତମର ବାପା କେ ମଦ କିଏ ପିଆଲା? କିଏ? ଆମା ସେଦିନ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା ଫାଲତୁ କିଏ ବନାଲା? କିଏ କଲା? ଆମା କଲା। ସେଦିନ ତମର ହାତେ ମଦ ବୋତଲ କିଏ ଦେଲା? ତମେ ଦେଲ। ମୁଁ ଦେଲି। ହଁ ପିଲା କିଏ? ମୁଁ। କେନ୍ତା ସେ ସବୁ ମଦ ତମେ ପିଲ ନା ଆମକେ କହୁଛ? ତମେ ଦେଲ ବୋଲି ହିଁ ମୁଁ ପିଇଲି। ତମେ ପିଲ ବୋଲି ଦେଲୁ ହୋ କାଣା କି ଦେଲୁଛ ହୋ? ତମେ ମତେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲ? ହଁ ତମେ ଲବନେ ଗମନି ଥି ମରି ଯିବି ନା ବିଷ ଖେଦେବି ନା କାଁଟା ହେବି ନା ନି କই କାଁଟା ହୋ? ଏଇ କଥା ତାହେଲେ। ଆରୁ ହଉ ମୋ କଥା ଛାଡ଼, ଆଚ୍ଛା ଲା ଘରକେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା। ଯିବା ଯିବା। ଅସ୍ତ୍ର ରହି ଖାଇବ ଆଉ କୋଉଠି? କଣ ଖାଇବି ନା? ଚାଲ। ଚାଲ। তোমার কানে এড়ে বড় ডুমা আছে বলি কই তো কিনি সালা अंजलि 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 खुटा रे के जानता हो छ अंजलि आसो ना आ पाख का आसो एते लाजी छ काहे की सतरे तमे केते आजी सुंदर हां तम पेचका पेचका नाको गोल्टो गोल्टो आँखी कोला कोला भूलत पेचका पेचका नाको सतरे ए सतरे गुटे कथा कहबी तमरा ये घुंगुरला बालो केते सुंदर मोर टिके कलरिंग हो जाय गहले गुटे कथा कहबी तुमको कहबी कौन? कहबी सतरे आई लव अरे एमिति करो ना मते सुसुरासी आई लव ती कांटा देखु छुरे बाबू टुकु टुकु रे मूर्ख ए मूर्ख तो तड़के लज्जा लगुनी बे पुड़े मु था तो मो स्त्री ऊपर नजर पवा साहस कर छुबे तमर प्रूफ अछि कि बियाह हलाटा कोन तते कहि कि मु बाहे बिकी आउ काट देबो ना आरो ए कहबी आई लव यू भाऊजा मते क्षमा करते भाऊजा
ଏହା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେବ ଆମ ଆଦିତ୍ୟକୁ ଏ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏଣୁ ହେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନିଜର ସୁନା ସଂସାର ରଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କହିପାରେ ଏମିତି ଭାଇ ଜଗତେ ନାହିଁ।